باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ توکلت علی الحی الذی لا يموت والحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا السلام على سید الانبیاء والمرسلین الذی ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا مولانا مقتدانا سیدنا وہادینا القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا يقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب صلوات اللهم صل على محمد قبولیت مجلس کے لیے ایک مرتبہ صلوات اللهم صل على محمد بیماروں کی شفا یابی کے لیے ایک مرتبہ صلوات اس مجلس کا فضائل و مصائب کا سلسلہ مخصوص ہے جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ، لیکن میں نے جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا وہ قرآن کی آیت ایک مقصد سے میں نے اسے بیان کیا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے حبیب یہ کفار کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ کفار کا یہ خیال ہے، کفار یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ رسالت کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے اور وہ کافی ہے جسے اللہ نے کل کتاب کا علم گواہی کس چیز کی ہے؟ رسالت کی گواہی، کوئی معمولی گواہی کی بات نہیں ہے، رسالت کی گواہی۔ تو اللہ نے یہ پسند کیا کہ وہ ایسے دو محکم گواہ رسالت کے لیے مہیا کرے کہ جس پر ہر اس شخص کو کہ جو اپنے ذہن میں ایک کھلا ہوا دروازہ رکھتا ہے وہ اسے قبول کرے گا کہ گواہ ہمیشہ ہم پلہ ہوا کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا ایک گواہ تو میں خود ہوں، ایک گواہ تو میں خود ہوں، اب میرے ہم پلہ کوئی اور تو ہو نہیں سکتا، لیکن کم از کم میں ایک دوسرا ایسا گواہ تو پیش کروں جسے کم از کم بھٹکی ہوئی دنیا میں نصیری خدا تو کہہ دے۔ محمد
کہ جس پر اسے خود اعتبار ہے کہ میں گواہ ہوں اور میرے ساتھ وہ گواہ ہے جس کا نام لیے بغیر میں کہہ رہا ہوں ومن عنده علم الکتاب، وہ کل کتاب کا علم رکھنے والا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مالک تیرے حبیب کی رسالت کوئی معمولی امر تو نہیں ہے، اس کے لیے تو چشم دید گواہ ہونا چاہیے، چشم دید گواہ ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ ہماری معمولی عدالتوں میں بھی اگر کوئی گواہ آ کے یہ کہہ دے کہ یہ بات میں نے سنی ہے دیکھی نہیں ہے تو گواہی رد کر دی جاتی ہے، گواہی رد کر دی جاتی ہے۔ تو جب دنیا کی عدالتیں کسی ایسی گواہی کو قبول نہیں کرتی تو پھر اللہ کوئی ایسا گواہ کیسے پیش کر سکتا ہے جو چشم دید گواہ نہ ہو؟ محمد و آل محمد۔ میں نے وہ گواہ پیش کیا ہے کہ جو چشم دید گواہ ہے، جو چشم دید گواہ ہے۔ کیسے؟ اللہ تیرا نبی تو اس وقت نبی بنا کہ جب آدم آب و گل کی منزلیں طے کر رہے تھے۔ خود ارشاد فرماتے کنت نبیا وکان آدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کی منزلیں طے کر رہے تھے، ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے، اس وقت بھی میں نبی تھا، اس وقت بھی میں نبی تھا۔ یہ نہیں کہا، غلط فہمی نہ ہو کسی کے ذہن میں کہ میں اس وقت نبی بنایا گیا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، نہیں۔ مثال کے طور پر آپ میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ جنہوں نے تقسیم ہندوستان کا واقعہ دیکھا ہے۔ اگر کسی ایسے بزرگ سے پوچھا جائے کہ آپ اس وقت جب تقسیم ہند ہوئی، جب آزادی ملی، تو آپ اس وقت تھے؟ اگر انہوں نے جواب میں کہا کہ نہیں ہم اس وقت نہیں تھے تو ظاہر ہے کہ ان سے سوال بیکار ہے۔ لیکن اگر جواب میں انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو اچھے خاصے تھے اس وقت، ہم تو اس وقت اچھے خاصے تھے، تو اس سے ذریعے سے یہ اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ پہلے سے تھے اور یہ واقعہ ان کے سامنے ہوا۔ اللہ کے رسول نے یہی کہا کنت نبیا وکان آدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا، میری نبوت اس سے پہلے تھی، اس لیے کہ آدم کی آب و گل کی منزلوں کا واقعہ بعد کا ہے، میری نبوت پہلے کی ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کب سے ہے اور کب تک رہے گی، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے یہی کہا ہے کہ میں تو اس وقت ہی نبی تھا۔ اے اللہ کے رسول تو بتا کہ تو خلق کب ہوا تھا؟ تو پکار کے اللہ کا رسول کہے گا اول ما خلق اللہ نوری، میرا نور تو وہ ہے جو سب سے پہلے خلق کیا گیا، کوئی شے اس کائنات میں نہیں تھی جب رسول کا نور خلق کیا گیا۔ تو پھر چشم دید گواہ اس نور کا ساتھی ہونا چاہیے۔ تو ہم اگر اللہ کے رسول کے حضور دس بستہ عرض کریں اللہ کے رسول آپ کا نور تو سب سے پہلے خلق کیا گیا، یہ علی آپ کے ساتھ کیسے ہو گئے؟ تو کہا میں نے تو خود تمہیں بتایا ہے کہ انا علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے اجزاء ہیں۔ محمد و آل محمد۔ یہ تو میں نے اس لیے کہا ہے کہ میں یہ بتاؤں کہ جتنی باتیں میرے ساتھ منسوب ہیں، جتنے فضائل میرے ساتھ منسوب ہیں، سب کا چشم دید گواہ میرا شریک نور علی ابن ابی طالب۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب اگر اس آیت کی اور اس جو مختصر سی تفصیل میں نے عرض کی اس پر نگاہ ڈالی جائے تو میں صرف ایک جملہ سا آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر کوئی علی کو کسی بات پہ جھٹلائے، اگر علی کو کسی بات پر کوئی جھٹلائے تو اس نے کیا کام کیا؟ اس نے رسالت کے گواہ کو جھٹلایا، اس نے رسالت کے گواہ کو جھٹلایا، اور رسالت کے گواہ کو جھٹلا کے کوئی رسالت کا کلمہ پڑھ نہیں سکتا، اس لیے کہ جب گواہ کو جھٹلا دیا تو کلمہ بیکار ہو جائے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ یا اللہ، یہ
اللہ کے رسول نے جو ارشاد فرمایا کہ تیرے کلام کو بیان کیا کہ علی تیرے رسول کی رسالت کا گواہ ہے، تو پھر اگر دنیا والے اپنا رویہ اس طرح کا استعمال کریں کہ اس کی گواہی کو جھٹلائیں، تو انہوں نے کیا کیا؟ رسالت کی گواہی کو جھٹلایا۔ اللہ کے رسول کہیں گے تمہیں نہیں معلوم، تمہیں نہیں معلوم علی مال قرآن بل قرآن مال علی، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ علی مال قرآن بل قرآن مال علی، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ اگر صرف جملے کا پہلا حصہ بیان کیا گیا ہوتا تو عظمت و فضیلت کے لیے کافی تھا۔ علی مال قرآن، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ ہر تفسیر کرنے والا اپنے اپنے انداز سے تفسیر کرتا کہ علی قرآن کے ساتھ ہیں کہ علی سے زیادہ قرآن پہ کسی نے عمل نہیں کیا، علی نے جتنی آیتیں تھیں سب ان کے پیش نگاہ تھیں، بلکہ وہ یہ خود کہتے ہیں کہ میں تو ایک رکعت میں پاؤں رکھتا تھا اور دوسرے رکعت میں پیر پہنچنے سے پہلے پورا قرآن ختم کر لیا کرتا تھا۔ خود علی نے کہا کہ سارے مطالب جتنے قرآن میں ہیں وہ سب سورہ حمد میں جمع ہیں، اور سورہ حمد میں جتنے مطالب ہیں وہ آئے بسم اللہ میں جمع ہیں، اور جتنے آئے بسم اللہ میں مطالب ہیں وہ بائے بسم اللہ میں جمع ہیں۔ اور علی کہہ رہے ہیں انا نکتۃ تحت الباب، میں تو یہ کافی تھا عزیزان محترم کہ اگر صرف پہلا ہی جملہ ارشاد ہوا ہوتا کہ علی مال قرآن، تو کافی تھا فضیلت کے لیے، عظمت بیان کرنے کے لیے، لیکن قرآن مع علی کہہ کے ایک جنبش دی ذہن انسانی کو کہ بل قرآن مع علی، کہ قرآن علی کے ساتھ ہے۔ یا رسول اللہ کیا مطلب ہے اس کا؟ علی تو قرآن کے ساتھ ہیں، ہم نے مان لیا کہ علی قرآن کے ساتھ ہیں، علی سے زیادہ قرآن کا کوئی عالم نہیں، علی سے زیادہ کوئی قرآن کا تفسیر کرنے والا نہیں، علی سے زیادہ کوئی قرآن کی تعبیر کرنے والا نہیں، لیکن یہ کیا آپ فرما رہے ہیں کہ قرآن مع علی، قرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ قرآن علی کے ساتھ ہے، اس کے معنی یہ ہوئے کہ قرآن میں جو کچھ آتا ہے اس پہ تو سب عمل کرتے ہیں، لیکن علی کی کیفیت یہ ہے کہ علی عمل کرتے ہیں تو قرآن بنتا میں تفصیل میں نہیں جا سکتا کتنی آیتیں ہیں کہ جو علی کے عمل کے نتیجے میں آئی۔ علی نے عمل کیا، آیت آ گئی، کبھی روٹیاں دی تو آیت آئی، کبھی انگوٹھی دی تو آیت آئی، کبھی صدقہ دیا تو آیت آئی، کبھی گفتگو کا انداز اختیار کیا تو آیت آئی، کبھی طہارت پہ آئی، کبھی علم پر آئی، کبھی شجاعت پہ آئی۔ جب اپنے آپ کے اپنے قدموں کو اس طرح سے جمایا کہ صفن کانہم بنیان مرصوص لگنے لگے تو قرآن نے پکار کے کہا کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پیر اس طرح سے جمے ہوئے ہوتے ہیں کہ گویا سیسا ہلائی ہوئی دیوار ہے۔ یہ آیتیں آ کے بتا رہی ہیں کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ تو پھر بندہ پرور اگر میں وہی سوال کروں کہ اگر علی کو کوئی جھٹلا رہا ہے، علی کو اگر کوئی جھٹلا رہا ہے تو وہ کس کو جھٹلا رہا ہے؟ قرآن کو جھٹلا رہا ہے، اور قرآن کو جھٹلانے والا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جو قرآن کو جھٹلائے وہ مسلمان نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ تو پھر حق کسے کہتے ہیں؟ حق صداقت کو کہتے ہیں، جس کے بارے میں یقین ہو اسے حق کہا جاتا ہے نا۔ ہم تو اپنی میتوں کے شانے ہی لا کے کہتے ہیں کہ قرآن حق ہے، کتاب حق ہے، میزان حق ہے، موت حق ہے، قیامت حق ہے، رسالت حق ہے، امامت حق ہے۔ یہ ساری حقیقتیں ہم کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ان حقوں کے ذریعے سے حق پہچانا جاتا ہے، حق پہچانا جاتا ہے، اور جو اس کے خلاف ہو وہ باطل کہلاتا ہے۔ حق سچائی کی بنیاد پر ہوتا ہے اور باطل جھوٹ کی بنیاد پر ہوا کرتا ہے۔ جب اللہ کے رسول نے کہا علی مع الحق تو اس کے معنی ہے کہ اللہ کے رسول نے سند عطا کر دی کہ علی کی زبان سے جو جملہ نکلے گا وہ حق ہوگا۔
वो सच होगा, इसलिए कि उनसे कोई झूठ मंसूब नहीं किया जा सकता। अब दुनिया को इख्तियार है कि लक़ब जिसको जी चाहे कैसा कैसा दे दे, लेकिन हम तो ये जानते हैं कि अली के साथ जो बात मंसूब है वो हक होती है। लेकिन जब अल्लाह के रसूल ने कलीम माल हक माल अली कहा तो फिर वही बात आ गई कि क्या पहला जुमला फजीलत के लिए काफ़ी नहीं था? फजीलत के लिए काफ़ी नहीं था कि अगर कहा था कलीम माल हक अली हक के साथ है तो फिर काफ़ी था कि जहां हक को तलाश करना है अली को देख लिया जाए? नहीं, वल हक मा अली कह के अल्लाह के रसूल ने इस बात को वाज़ेह कर दिया कि अब तुम्हें कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। अगर हक को तलाश करना है तो अली को देखते जाओ, अली को देखते जाओ और हक की तलाश मुकम्मल हो जाएगी। और उसके बाद दस्ते दुआ बुलंद किए, अल्लाहुम्मा दिल हक हैसा दाअ अली, परवरदिगार हक को उधर उधर मोड़ता चला जा, अली मोड़ते चले जाओ। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले हक को उधर उधर मोड़ता चला जाओ, जिधर जिधर अली मोड़ते चले जाओ, जिधर जिधर अली हो उधर उधर हक नजर आए। तो अब हमारे लिए कोई गुंजाइश बाकी नहीं रह सकती कि हम ये कहें कि हक तो अली के साथ है लेकिन हम हक को झुठला रहे हैं। हम अगर हक को झुठलाएं तो इसके मानी है कि हमने सारी हकीकतों को झुठला दिया। ना मौत हक रहेगी, ना हयात हक रहेगी, ना कयामत हक रहेगी, ना मीज़ान हक रहेगा, ना अदालत हक रहेगी, ना कोई चीज हक रहेगी, इसलिए कि हमने हक को झुठलाया है। तो फिर हमारा शुमार किसमें होगा? दुरूद पढ़े मोहम्मद। कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह कूनू मअ सादिक़ीन, ऐ साहिबान ईमान अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो और सादिक़ीन के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ। कुरान की निगाह में एक ग्रोह ऐसा है जिसे अल्लाह सच्चा कह रहा है, सादिक़ीन कह रहा है, सादिक़ीन का ग्रोह है, सादिक़ीन का ग्रोह है। उसकी पहचान बस एक जुमले में अर्ज कर दूं, उसकी पहचान ये है कि हम और आप भी कभी कभी सच बोलते हैं। अगर मैं ये कहूं कि हम हमेशा सच बोलते हैं तो ये झूठ होगा। हम कभी कभी सच बोलते हैं, लेकिन हमारे सच की बुनियाद क्या होती है कि हम जब अमर वाक़या को देखते हैं और उसे बयान करते हैं तो वो सच कहलाता है, वो सच कहलाता है। जिस तरह से हमने देखा उस तरह से हमने बयान कर दिया। हम आ रहे थे, हमने देखा सड़क के ऊपर एक गाड़ी का हादसा हुआ, हमने आके बयान किया, आपने यकीन कर लिया कि ये झूठ नहीं बोलते, सच बता रहे हैं, अभी हादसा हुआ है। हमने कोई और वाक़या बयान किया, आपने समझ लिया कि ये सच्चा वाक़या होगा, इसलिए ये इस तरीके से बयान कर रहे हैं। हमारे और इस बयान करने में एक बात जो अहम है वो ये है कि जब वाक़या हो जाता है तो हम उसे बयान करते हैं तो वो सच हो जाता है। लेकिन अल्लाह ने जिन्हें गुरूह सादिक़ीन कहा है, जिन्हें गुरूह सादिक़ीन कहा है, उनकी कैफियत ये है कि वो कहते हैं तो सच हो जाता है, वो कहते हैं तो सच मुकम्मल हो जाता है, उनकी ज़बान से कोई जुमला निकलता है तो सच्चा हो जाता है। इसलिए इन्हें कहा गया कि सिद्दीक़ अकबर हैं, ये सिद्दीक़ अकबर हैं। अब दुनिया में चाहे जो अपने ऊपर ये लबादा ओढ़ के ये लक़ब इख्तियार कर ले, उसे इख्तियार है, लेकिन हम तो जानते हैं कि कुछ हस्तियां ऐसी हैं जिन्हें अल्लाह ने कूनू मअ सादिक़ीन कह के उनका ग्रोह मुकर्रर कर दिया है कि अल्लाह की निगाह में उनकी ज़बान से निकला हुआ जुमला सिद्क़ हो जाता है। दुरूद पढ़े मोहम्मद। रिसालत का गवाह अगर कोई उसे झुठलाए तो रिसालत का इनकार कर रहा है। कुरान के साथ होने वाले का को झुठलाए तो कुरान का इनकार कर रहा है। हक को झुठलाए तो हक का इनकार कर रहा है। सदाकत को झुठलाए तो सिद्दीकीन का को झूठा करार दे रहा है। फिर अज़ीज़ान मोहतरम, अब अगर तारीख में कोई ऐसा वाक़या मिले कि जहां अली की गवाही न मानी जाए, अली की गवाही न मानी जाए और ये कह के उसे कानून शरीयत के ऊपर मुंतबिक किया जाए कि देखो कुरान में देखो शहादत के उस उसूल के तहत दो मर्दों की गवाही चाहिए होती है, अली तो अकेले गवाह हैं, अली तो अकेले गवाह हैं। तो जाने मोहतरम, अगर उनसे पूछा जाए कि तुम अली को मानते क्या हो,
علی کو اگر صدیق مانتے ہو تو پھر ان کی ایک گواہی کافی ہے، اگر انہیں قرآن کے ساتھ مانتے ہو تو ایک گواہی کافی ہے، اگر تم انہیں رسالت کا گواہ مانتے ہو تو ان کی گواہی ایک کافی ہے، اس میں کسی اور کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر تاریخ خود بتلاتی ہے کہ جن احباب نے، جن اصحاب نے یہ کام انجام دیا، انہوں نے خود اس بات کا احتیاط رکھی تھی کہ کسی شخص نے آ کے کہا دربار خلافت میں کہ اللہ کے رسول نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جب یہ بحرین کا خمس آئے گا تو اس میں سے اتنی رقم مجھے وہ دیں گے، بغیر کسی ہیل و خال کے، بغیر کسی ہیل و خال کے، چونکہ اللہ کے رسول کے ساتھ منسوب کر کے اس نے مطالبہ کیا تھا، اس لیے وہ رقم انہیں دے دی گئی۔ یقیناً اچھی بات ہے، اگر اللہ کے رسول کا نام لے کے اس نے صداقت بیانی کی تھی تو اسے دینا چاہیے تھا، لیکن ذرا ان سے کوئی پوچھے کہ اس ایک مرد مسلم کی گواہی تو آپ کو قبول ہے، اس میں دو گواہیاں آپ کو درکار نہیں ہے، اور علی کے لیے فتح کے معاملے میں دو گواہیاں کیسے آپ کو درکار ہیں؟ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ علی کی گواہی، علی کی گواہی کافی ہے، اس لیے کہ علی کسی غلط کام کے لیے گواہی نہیں دے سکتے۔ علی، جسے میں نے ابھی بیان کیا آپ کے سامنے، یہ ساری تمہید میں نے اس لیے بیان کی کہ علی کی حیثیت کو دنیا پہچانے اور خود فیصلہ کرے کہ جو کچھ علی کے ساتھ طرز عمل اختیار کیا گیا حق بجانب تھا یا غلط تھا۔ دنیا کہتی ہے ایک معمولی سا واقعہ تھا، ایک معمولی سا واقعہ تھا، ایک چھوٹی سی جائیداد تھی، اور اس کے بارے میں 1400 برس سے مسلسل اس بات کو دہرایا جا رہا ہے۔ ذہن محترم، چھوٹے اور بڑے کی بات نہیں، چھوٹے اور بڑے کی بات نہیں، بات حق اور باطل، حق کس کے ساتھ ہے، باطل کس کے ساتھ ہے، فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ اگر آپ حق کا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو آپ کو علی کی گواہی ماننی پڑے گی، اگر آپ باطل کا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو حکومت کی گواہی آپ کو ماننی پڑے گی، حکومت کا موقف آپ کو اختیار کرنا پڑے گا۔ حق علی کے ساتھ رہتا ہے، علی حق کی طرف، حق علی کے ساتھ رہتا ہے، علی حق کی طرف، اور دشمنان حق گویا دشمنان بوتراب، ہر کلی تازہ رہے گی۔ گلشن اسلام کی باغباں ہے اس چمن کا خاندان بوتراب، نعرہ حیدر۔ علی کی گواہی کو جھٹلانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ پھر جس کا مطالبہ جھٹلایا گیا، یہ تو گواہی ہے، جس کا مطالبہ جھٹلایا گیا اس کے بارے میں خود علی پوچھ رہے ہیں۔ سنو، اگر فاطمہ پر کوئی چوری کا الزام لگا دے تو تمہارا کیا رویہ ہوگا؟ فاطمہ پر اگر کوئی چوری کا الزام لگا دے تو تمہارا کیا رویہ ہوگا؟ کہا قانون شریعت کے مطابق میں ان کا ہاتھ قطع کر دوں گا، میں ان کا ہاتھ قطع کر دوں گا۔ کہا اگر ان کا ہاتھ قطع کرو گے تو تم کافر ہو جاؤ گے، تم کافر ہو جاؤ گے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ قرآن نے ان کی عصمت و طہارت کی گواہی دی۔ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، قرآن غلط نہیں ہو سکتا، قرآن غلط نہیں ہو سکتا۔ جسے معصومہ کہے اس کی عصمت کی گواہی قرآن دے رہا ہو تو اس پر تم حد جاری نہیں کر سکتے۔ علی نے حجت تمام کی، بی بی نے خطبہ دیا، بی بی نے خطبہ دیا، لوگوں کو پہچانوایا میں کون، میرا بابا کون ہے، میرا شوہر کون ہے، میرے بچے کون ہیں، میرے گھر میں دین کی بنیاد رکھی گئی، میرے گھر میں قرآن اترا ہے، میرے ذریعے سے تم نے ہدایت پائی ہے، تمہاری کیفیت پر تم غور کرو کہ تم کیا تھے اور تمہیں کیا سے کیا بنا دیا۔ تم نے میرے بابا کی ساری باتیں پس پوچھ ڈال دی۔ میرے بابا نے تو مجھے فاطمہ تو بسط منی کہا تھا، مجھے تو میرے بابا نے اس منزل پر قرار دیا تھا کہ جہاں میرے دروازے پر کھڑے ہو کے میرے بابا سلام کرتے تھے، میرے بابا سلام کرتے تھے۔ بی بی پہچانوا رہی ہے، دیکھو تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم حق سے منہ میں موڑ رہے ہو۔ انصار سے مخاطب ہوئی، ایک گروہ انصار، تم تو دین پر اپنے گلے کٹانے کو تیار تھے، تم تو ہر لحظہ پیغمبر کی مدد کرنے کو تیار تھے، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اس معاملے میں تم
रसूल की इकलौती बेटी का साथ नहीं दे रहे, रसूल की इकलौती बेटी का साथ नहीं दे रहे। दुनिया ने तोड़ मरोड़ के पेश करने की कोशिश की, कामयाब नहीं हुए, कामयाब नहीं हुए। कहा नहीं, रसूल की और भी बेटियां थी, रसूल की और भी बेटियां थी। अब तारीख सिर्फ रिवायत के एतबार से जांची नहीं जाती, रिवायत के साथ एक चीज होती है दरायत, उसके जरिए से जांचा जाता है। मसलन किसी वाक़े में कोई ये करार दे कि मैं इस मस्जिद हुसैनिया में उस वक्त मौजूद था, तो अब ये तो हुई रिवायत, लेकिन अगर दरायत के मामले में ये बात सामने आ जाए कि जिस वक्त वो अपनी मौजूदगी यहाँ जाहिर कर रहा था, इसकी मौजूदगी वहां पर इस दूसरे मकाम पर साबित हो चुकी है, तो फिर ये रिवायत गलत हो जाएगी, रिवायत गलत हो जाएगी। पैगंबर कौनैन की 3 बेटियों का तस्करा रिवायत के एतबार से आपको मुबारक हो, लेकिन दरायत के एतबार से पूरा नहीं होता, दरायत के एतबार से पूरा नहीं होता। इसलिए कि आपने कभी गौर फरमाया हो कि तारीखदानों ने जिन बातों पर मुत्तफ़िक़ा तौर पर एतबार किया है वो ये है कि पैगंबर कौनैन की पहली ज़ौजा मुतहरा जनाब खदीजा कुबरा जिस वक्त तज़वीज हुई 25 बरस की उम्र थी पैगंबर कौनैन की, 25 बरस की उम्र पैगंबर कौनैन की, और सब ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर कहा कि 5 बरस तक कोई औलाद नहीं, 5 बरस तक कोई औलाद नहीं। पैगंबर की उम्र शरीफ क्या हुई? 30 बरस, 30 बरस। जब बेसत की इजाजत मिली तो पैगंबर उस वक्त 40 बरस के थे, पैगंबर कौनैन उस वक्त 40 बरस के थे। तो 30 बरस और 40 बरस के दरमियान सिर्फ 10 साल का फासला है। अब 10 साल के फासले में अगर कोई हमें यह समझाने की कोशिश करे कि 4-5 औलादें भी हुई और उसमें से 3 बेटियां इस्लाम के ज़ुहूर से कब्ल कुफ़ार से ब्याह भी दी गई, और जब इस्लाम आया तो उनके निकाह फ़स्ख़ हो गए इसलिए कि वो मुसलमानों से नहीं ब्याही गई थी। इस 10 साल के अरसे में कोई किसी फार्मूले से हमें लाके बताए कि किस तरीके से ये मुमकिन है कि 4-5 औलादें भी हों और वो इतनी बड़ी भी हो जाए इस 10 साल में कि वो कुफ़ार से ब्याही भी जाएं और कुफ़ार से ब्याह होने के बाद उनके ब्याह फ़स्ख़ भी कर दिए जाएं। अज़ीज़ान मोहतरम, ये तारीख़ पर एक सवाल है जिसका जी चाहे उठा के इस कैलकुलेशन को देख ले, उसे बात समझ में आ जाएगी कि अल्लाह के रसूल को सिवाय फातिमा की कोई और बेटी नहीं थी। दुरूद पढ़े मोहम्मद। सईदा कह रही हैं मैं इकलौती बेटी हूँ, मैं अपने बाबा की इकलौती बेटी हूँ। बाबा ने मुझे ये जागीर हिबा की थी, फिदक की जागीर मुझे हिबा की थी। गवाह मांगे गए, जो गवाहों की कैफियत मैंने बयान की। बीबी ने अबू तुराब को पेश किया, कहा नहीं की गवाही कबूल नहीं। बच्चों को पेश किया, कहा ये इनकी गवाही शरीयत के दायरे में नहीं आती। वो जिनकी वजह से अल्लाह के रसूल सजदे को तूल दे देते हैं, उनकी गवाही कबूल नहीं है, उनकी गवाही कबूल नहीं है। उम्मे ऐमन को ये कह के रद्द कर दिया गया कि ये अकेली हैं, इनकी एक की गवाही कबूल नहीं की जा सकती। गोया हर तरह से इस बात को तय कर दिया गया कि नहीं, हम हिबा को नहीं मानते, हिबा को नहीं। हालांकि तारीख में जुमले मौजूद हैं कि जब पैगंबर ने इस जागीर को हासिल किया था बगैर लड़े, तो कुरान की आयत उतरी थी कि इस पर मुसलमानों का कोई हक नहीं, मुसलमानों को कोई हक नहीं है। 2 तरीके की ऐसी जायदादें हो सकती हैं, 2 तरीकों से ऐसा माल हो सकता है। एक जो मुसलमानों ने किसी न किसी तरीके से किसी जंग में हिस्सा लेके हासिल किया हो, और एक वो कि जिसको बगैर किसी लड़े भिड़े हासिल किया गया हो। कुरान मजीद ने कहा कि ये तो अल्लाह के रसूल को अल्लाह ने अता करवाया है, इसमें मुसलमानों का कोई हिस्सा नहीं, इसलिए कि न तुमने इस पर घोड़े दौड़ाए हैं न तलवारें चलाई हैं। फिदक वो जागीर थी कि जो यहूदियों ने खैबर की लड़ाई के बाद इस्लाम से मरऊब होके
पैगंबर कौनैन के हवाले करती थी, पैगंबर कौनैन के हवाले करती थी। तो अल्लाह ने कहा ये पैगंबर का हक है, अब पैगंबर उसे चाहे खुद इस्तेमाल करें या खुद अपनी बेटी को दे दें। और तारीख बतलाती है कि इस जब आयत उतरी कि अब वातिज़िल क़ुरबा, तुम अपनी अक़रबा को अपना माल दे दो, तो अल्लाह के रसूल ने ये पूरी जागीर फातिमा के हवाले कर दी। और जब तक पैगंबर की हयात तैयबा रही, जनाब फातिमा के वो माल का उस पर कब्जा रहा, लेकिन अचानक जैसे ही हुकूमत का रवैया बदला और अरबाब इख्तिदार कोई और आए, उन्होंने देखा कि ऐसी जायदाद है कि जिस पर फातिमा का कब्जा है उसे अपने कब्जे में ले लिया, अपने कब्जे में लेके इस बात का ऐलान किया। बीबी को जब पता चला तो बीबी दरबार में उस नालिश करने के लिए आई। अब गवाह तलब करने वाले कानून शहादत से वाकिफ नहीं है, कानून शहादत से वाकिफ नहीं है, इसलिए कि कानून शहादत में गवाही उससे तलब की जाती है कि जिसका कब्जा नहीं हो। फेदक पर शहजादी का कब्जा था, शहजादी के कब्जे में थी, तो गवाह शहजादी से नहीं मांगे जाने चाहिए था, ये गवाह उससे मांगे जाने चाहिए थे जिसने कब्जा कर लिया है, जिसने कब्जा कर लिया, गवाह उससे मांगे जाने चाहिए थे, नहीं। लेकिन कानून शहादत को पसे पुश डाल के गवाह उनसे मांगे गए कि तुम साबित करो। बीबी ने कहा अच्छा, अगर तुम नहीं मानते तो कम से कम इस बात को तो तुम्हें तस्लीम करना होगा कि मैं अपने बाबा की इकलौती वारिस हूँ, मैं अपने बाबा की इकलौती वारिस हूँ, मेरे अलावा कोई और तो बाबा का कोई बेटी नहीं है, मेरे बाबा की कोई और औलाद तो नहीं है, मेरे अलावा कोई और तो इसका हकदार नहीं है इस वरासत को, तो तुमको तस्लीम करना होगा। आवाज आई कि नहीं, हमने तो अल्लाह के रसूल से सुना है कि नहनु माशिरल अंबिया ला नरिसु वला नुरिस मा तरकनाहु सदका, हम गुरोह अंबिया न किसी को वारिस करार देते हैं, न किसी के वारिस होते हैं, न किसी को वारिस करार देते हैं, न किसी को वारिस होते हैं, जो कुछ हम छोड़ते हैं वो सदका हो जाता है। अब ये हदीस उस पैराए में जांचने के लिए अहले इल्म के लिए काफ़ी है, इसलिए कि जब भी किसी हदीस के बारे में आप समाअत फरमाएं कि हदीस बयान की जा रही है तो मासूम ने इरशाद फरमाया है कि उसे कुरान की आयत की रोशनी में जांचो, कुरान की आयत की रोशनी में उसका मुआजना करो और देखो कि अगर कुरान के किसी मजमून से मुतसादिम नहीं है तो हमारी हदीस हो सकती है, वरना दीवार पे मार देने के लायक होती है। ये उसूल है किसी हदीस को जांचने का। बीबी ने जवाब दिया, ये कैसी हदीस है, ये कैसी हदीस है जिसके रावी तुम हो, जिस हदीस के बारे में मैं नहीं जानती, इसलिए कि मेरे घर में तो कुरान उतरा है, मैं तो जानती हूँ कि कौन सी आयत किस वक्त उतरी है, कौन सी हदीस किस वक्त इजरा हुई है। मैंने तो लौहे महफूज का मुतालिया घर में बैठ के किया, मैंने तो लौहे महफूज का मुतालिया घर में बैठ के किया है। मेरा हसन उन हदीसों को मुझसे बयान करता है जो मस्जिद से सुन के आता है, और अबू तुराब हैरान होते हैं कि सैयदा उससे पहले से वाकिफ हो जाती हैं कि अब मुझसे बयान किया जाए। सारी हदीसें या अली जानते हैं या फातिमा जानते हैं, बाकी और अगर कोई जानता है तो जानता हो, न जानता हो तो न जानता हो, लेकिन हदीसों का पूरा मजमुआ इस घराने में मौजूद है। तो बीबी कह रही है ये कैसी हदीस है कि जिसके बारे में तुम्हें इल्म है, मुझे इल्म नहीं। और फिर अगर इस उसूल पर इसको जांचा जाए तो कुरान तो कह रहा है कि सुलेमान दाऊद के वारिस हुए, सुलेमान दाऊद के वारिस हुए। तुम कह रहे हो गुरोह अंबिया वारिस नहीं करार देते, तुम कह रहे हो गुरोह अंबिया वारिस नहीं करार देते। सुलेमान तो दाऊद के वारिस हुए, यहिया जकरिया के वारिस हुए। ये सारी बातें कुरान में अंबिया के बारे में मौजूद हैं। तुम कैसे कह सकते हो कि नहनु माशिरल अंबिया, हम माशरे अंबिया न किसी को वारिस करते हैं न किसी को वारिस करार देते, न किसी को वर्सा देते हैं। अज़ान मोहतरम, बीबी ने अपनी हुज्जत तमाम कर दी, बल्कि बाज़ रिवायात ये है कि एक अंसार के घर पर, एक महाजिर के घर पर बीबी अपना हक़ नालिश पेश करने के लिए जाती थी और कोई जवाब नहीं देता था। अरबाब शहजादी किसी मामूली हस्ती
का नाम नहीं है, जनाब सैयदा वो हैं कि जिनकी अजमत के लिए ये काफी है कि वो हस्ती कि जिसके एहतराम में पूरी कायनात रुक जाती है, पूरी कायनात रुक जाती है, खड़ी हो जाती है। वक्त नहीं है कि मैं किसी तफसील में जाऊं। जो वाकया मेराज का बयान किया गया है, मेराज की तशरीफ ले गए पैगंबर कौन है, तो बिस्तर की गर्मी बाकी रही, वजू का पानी अपनी जगह पर ठहरा रहा, जंजीर दर हिलती रही, और पैगंबर कौन है अर्श इलाही का मुशाहिदा करके वापस भी आ गए और सारी बातें बयान की जिनके बारे में किसी ने एतबार करके एक ऐसा लक़ब अख्तियार कर लिया कि उन्होंने सदाकत का ये इजहार किया है, सदाकत का इजहार किया है। अगर न करते तो क्या कहलाते? मेरे सामने, आपके सामने अगर किसी मौजिज़े का तस्करा किया जाए और मैं ये कहूं कि मैं इस मौजिज़े को नहीं मानता, मेरा शुमार किस सफ में होगा? मुझे तो उस मौजिज़े का एतबार करना ही है। जान मोहतरम ये एक अलग बहस है। सिर्फ इतना अर्ज करूं कि जब पैगंबर कौनैन उस सफ़र पर गए थे, सफ़र मेराज पर, तो फिर ये जो जंजीर दर हिलती रही थी, जो ये पानी बहता रहा था, जो ये बिस्तर की गर्मी बाकी रही थी, ये ऐसा क्यों हुआ था? वो इसलिए हुआ था कि जब कोई बुजुर्ग हस्ती किसी सफ़र पे जा रही होती है तो पूरी की पूरी जो उसके एहतराम की प्रोटोकॉल से उसे पूरा किया जाता है। आपने अक्सर व बेशतर देखा होगा कि आप जा रहे हैं तो ट्रैफिक रुकी हुई है। क्यों रुकी हुई है? कहा सदर ममलिकत की सवारी जा रही है, सदर ममलिकत की सवारी जा रही है, इसलिए रूट लगा हुआ है। जब तक सदर ममलिकत की सवारी गुजर नहीं जाएगी कोई आगे चल नहीं सकता। तो सदर ममलिकत का अख्तियार सिर्फ ट्रैफिक पर है, इसलिए ट्रैफिक रुक जाती है और उस हस्ती का जिसके कायनात पर हक है उसके लिए पूरी कायनात ठहर गई। उसके एहतराम में सारी कायनात ठहर गई थी। बस मैं आपको दावत फिक्र दूं कि जिसके एहतराम में सारी कायनात ठहर जाए, वो अगर किसी के एहतराम में खड़ा हो जाए, वो अगर किसी के एहतराम में खड़ा हो जाए तो उस हस्ती का क्या मकाम होगा? ये मुत्तफक अलैह हदीस है, ये मुत्तफक अलैह हदीस है। कहीं हमारी तरफ मंसूब न की जाए कि नहीं शियों ने इसे घड़ लिया है। नहीं, हर एक ने इसे बयान किया है कि जब बज़्म पैगंबर में शहजादी तशरीफ लाती थी तो पैगंबर खड़े होकर एहतराम किया करते थे, खड़े होकर ताज़ीम किया करते थे। बल्कि हमारी रिवायात में तो है कि जब बीबी को आते हुए देखते थे तो बेताबाना दौड़ते थे, बेताबाना दौड़ते थे और इस्तकबाल करके लाके अपनी नशिस्त पर बिठाते थे। सैयद अली नक़वी साहब अल्लाह मक़ामहू इरशाद फरमाते थे कि मैंने बहुत तलाश किया कि कहीं ये मुझे बात मिल जाए कि पैगंबर कौनैन बीबी को नशिस्त अता करके उनके पहलू में बैठ जाया करते थे। कहा जब कहीं नहीं मिला तो मैंने ये नतीजा अख्ज़ किया कि जितनी देर बीबी बस में पैगंबर में बैठी रहती थी पैगंबर एहतरामन खड़े रहते थे। अरबाब साहब, बस मैं आपकी ज़हमतों को तमाम करूं कि जिस बीबी के एहतराम में पैगंबर खड़े होते हैं उसे दरबार में खड़ा रखा जाए, उसे दरबार में खड़ा रखा जाए, घंटों से खड़ा रखा जाए और वो बीबी रोती हुई दरबार से वापस आए। लिखा है एक छोटी सी बच्ची जिसकी उम्र अभी 5 साल है या 6 साल है, उसने आगे बढ़ के अम्मा के गले में बाहें डाली। अम्मा क्यों रो रही हो? अम्मा क्यों रो रही हो? शहजादी रोती जा रही है। क्या बताएं क्यों रो रही है? क्या ये बताएं इसलिए रो रही हैं कि हक तस्लीम नहीं हुआ? क्या ये बताएं कि बाबा की मीरास से महरूम कर दिया गया? क्या ये बताएं कि कई घंटे हमें खड़ा रखा गया? नहीं, बीबी ने चुपके से कहा, मेरी लाल मैं दरबार से वापस आई, मैंने एहतराम के साथ गई थी, एहतराम के साथ वापस आई, बुर्का और चादर में मलबूस गई थी,
एक रिवायत के मुताबिक 75 दिन और एक रिवायत के मुताबिक 95 दिन जिंदा रही। इससे ज्यादा बीवी बर्दाश्त नहीं कर सकी, बीवी बर्दाश्त नहीं कर सकी। और एक दिन अली जब घर में आए तो देखा सैयदा बहुत मसरूफ है, सैयदा बहुत मसरूफ है, बच्चों के कपड़े भी धोए हैं, आटा भी भून दिया है, रोटियां भी पका दी हैं, बच्चों को नहला भी धुला भी दिया है। अमीर मोमिनीन ने कहा शहजादी ऐसा महसूस होता है कि आज आपकी तबीयत कुछ बहाल है, आज आपकी तबीयत कुछ बहाल है। तो आंखों में आंसू भर के कहा अबुल हसन मैंने ये इंतजाम इसलिए कर दिया है कि कल तुम मेरे काम में मशगूल हो गए, मेरे बच्चों का कोई ख्याल न रखेगा, मेरे बच्चों का कोई ख्याल न रखेगा। अबुल हसन मैं अल्लाह के रसूल के पास जा रही हूँ। आंखों में आंसू भर के अबुल हसन बैठ गए। शहजादी आप जा रही हैं, अपने बाबा से बात बयान कीजिएगा कि उम्मत ने हमारे साथ क्या सलूक किया। शहजादी ने कहा अबुल हसन मैंने सुना है कि जब आप कहीं से गुजरते हैं तो लोग आपके सलाम का जवाब नहीं देते। अली ने कहा बीबी अगर इतना ही होता तो शायद मुसीबत कम होती। अरे मैं सलाम करता हूँ वो जवाब नहीं देते, मैं सलाम करता हूँ वो जवाब नहीं देते हैं। बीबी ने वसीयतें करनी शुरू की। अबुल हसन मेरे बच्चे मैंने बड़े नाज़ और रहम से पाले, अगर इनसे कोई भूल हो जाए, अगर इनसे कोई खता हो जाए तो फिर माँ के बच्चे समझ माफ कर देना। अली की आंखों में आंसू हो गए। शहजादी कैसी बातें कर रहे हैं, ये रसूलजादियां हैं, मेरे कलेजे का टुकड़ा है। अबुल हसन मेरा जनाजा रात की तारीकी में उठाया जाए और ताबूत इस तरह से बनाया जाए कि उसमें जिस्म का कोई हिस्सा आया न हो। और फिर नाम ले लेके इरशाद फरमाया कि फला को मैयत पे आने न दिया जाए, मेरी मैयत पे आने न दिया जाए। दुनिया कहती है कि सैयदा इस आलम में इंतकाल कर गई कि चुपके से अली ने उन्हें दफन कर दिया। ये कह के दुनिया गुजर जाना चाहती है। मदीना बिल्कुल छोटा सा शहर है। आपको इस बात का अंदाजा लगाने के लिए इतना काफी है, आज जितनी मस्जिद नबवी की वसअत है वही सिर्फ मदीना था। मस्जिद नबवी जो हज़रात ज़ियारत के लिए तशरीफ ले गए हैं वो जानते हैं कि मस्जिद नबी की जितनी वसअत है इतना ही पूरा मदीना था बस। और इसमें सारे घर थे, इसी में लोग रहते थे, इसी में मस्जिद नबवी थी। तो ये कैसे हो सकता है कि सैयद आलम गुजर जाए और किसी को मिला ना हो? नहीं, वसीयत का एहतराम था। अली ने इस ऐलान के साथ कहा था फला इस मैयत के जुलूस में नहीं आ सकते, मना कर दिया था। इसलिए कि पैगंबर ने इरशाद फरमा दिया था कि फातिमा जिससे गज़बनाक हुई अल्लाह उससे गज़बनाक हुआ। अली वसीयतें सुन के मस्जिद में तशरीफ ले गए। सैयद आलमियान ने अस्मा से कहा अस्मा देखो मेरे बच्चे बाहर गए हैं, जब आए तो मेरे मरने की खबर उन्हें पहले न देना, पहले उन्हें खाना खिला देना और खाना खिलाने के बाद फिर मेरे मरने की इत्तला देना। अस्मा देखो मैं गुजरे में जा रही हूँ, जब तक तस्बीह और तहलील की आवाज़ आती रहे बस तुम समझना कि मैं जिंदा हूँ, और जब तस्बीह और तहलील की आवाज़ आना बंद हो जाए तो बस ये समझ लेना कि मैं अल्लाह के हुजूर पहुँच गई हूँ। अस्मा कहती है मैं दरवाजे के बाहर बैठी रही और कान लगाए रही। जैसे ही तस्बीह और तहलील की आवाज़ आना बंद हुई मैंने दरवाज़ा खोल के देखा, बीबी अल्लाह के अपने बाबा के पास पहुँच गई थी। मेरी आंखों में आंसू आए, मैंने बंद किया और जब मैं बाहर आई तो मैंने देखा हसनैन उफ्ता फैज़ा आए हैं और माँ को तलाश करते हुए इधर उधर देख रहे हैं। मैंने जल्दी खाना चुना, दस्तरखान पे खाना रखा, कहा आओ बच्चों खाना खा लो। हसन तो चुप रहे। हुसैन ने कहा अस्मा तुम्हें क्या हो गया है? कभी दिन माँ के हमने खाना खाया है, कभी बगैर माँ के हमने खाना खाया है। अस्मा कहती मेरी चीख निकल गई, मैंने पुकार के कहा बच्चों अब अम्मा कहाँ है कि जिनके साथ खाना खाओगे? बस मैं मजलिस को तमाम करूं। वो उसमें कफन हुआ, वो मसाइल दूसरे कि जिसमें अली जैसा साबिर हुआ। जनाजा तैयार होके
ساتھ چل رہی تھی جنازے کے، ساتھ چل رہی تھی ایک جنازے کے. علی نے محسوس کیا کہ ایک سایہ ہے کہ جو شمع کے سائے سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے. شمع ادھر ہوتی تھی تو سایہ دوسری جانب ہوتا تھا، شمع اس جانب ہوتی تھی تو سایہ دوسری جانب ہوتا تھا. حسن سے پوچھا اے حسن یہ کون ہے کہ جو بار بار اپنی جگہ بدلتا ہے؟ بابا ہماری بہن ہماری بہن علی نے پکار کے کہا فرما،